Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla lana an-nikah wa harrama 'alaina as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli an-najati wal falah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nuris sabah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa tabi'ihi bil ihsan ma lama'a barqun walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Sadati al-fudala min al-habaib wal masyayikh wal asatid alladhina ja'u min al-ma'ahid shatta wal madaris wa bil akhas rombongan mempelai wanita Serabuna dari Kabupaten Bengkalan, tepatnya di Kecamatan Beligeh, Sikak Dima, bersama mempelai wanita, rombongan mempelai wanita gento, Masya Allah, tabarakallah, banyak masyayikh, para kiai dan para ibu nyai se hadir. Bedeka dinto walidul arus Sayyidi Syekh Sama'an Ismail hafizahullahu ta'ala. Beliau kak dinto senior abdinah kama qala Sayyidir Rais Kiai Haji Panji Taufik. Beni namung ya marhaba ahlan wa sahlan, tafadhalu. Kak dinto kenal sedajam pon tak mabi kenal laki. Termasuk Gus Durian dari Kocana Kak dinto. Al-Mukarramun, para kiai Serabuna bersama rombongan dua mempelai nyon sepora beni mempelai wanita saos tapi sami-sami ampun Rabu Kak dintoh Serabuna dari Bengkalan, torjukan mu'adhamuhum dari Pondok Pesantren Al-Ihsan Pekamban Sumenep, juganan para masyayikh Serabuna dari Pondok Pesantren Sumber Payung, sejugan merupakan rombongan dari Beligeh Al-Mukarram Ki Haji lupa melolo ke ajunan neptun ya. Ki Haji Halim Ismail engki. Para nyebut ke hafidhi abdina ke kadintah. Wala kengku laku insyaallah teti syuria juga kadintah semua. Pong-pong bener rois kadintah. Saya juga para kiai Serabuna dari Pondok Pesantren An-Nuqayah wa ala ra'sihim Al-Mukarram Kiai Haji Mutam. Kurang periksa saya leres Kiai Haji Mutam besera. Kiai Haji Mutam Mukhtar hafizahullahu ta'ala. Abdina sema ateh sareng beliau. Senaosa sering kelopayan asmalang kaba beliau. Muka-muka beliau sehat. Juganan para kiai Serabuna dari Pondok Pesantren Masaran kadinto abdina jugan kelopai asma pesantren nah menabi asma udaran beliau cek kenal abdina kadinto pendekar lapangan kontek kadinto pendekar para kiai para lora kadinto. Juganan sehadir dari Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri, Masya Allah tabarakallah, Khalifatu walidihi Asyab Al-Faqih, Masya Allah,
Kiai Nawawi, jukenan para kiai selain sesami-sami ampon Rabu tempat Kak Dintoh semana bi abdina sebut sedaya asmana ajunan Kak Dintoh kan nyebut asmana ajunan setong persetong sampai adzan duhur mari kan. Para nyai, para ning juga saya sangat abdina muljaaki. Alhamdulillah bismi sahibil hajah yon seporah talangkong tokoh masyarakat juga saya juga sangat abdina muljaaki. Kak Dito beda raisul qaryah omdah disa apa namanya kan pordapor artinya resleres saja rosloros saja disa Kak Dito. Kak Dito kelebu naki ngodah tapi alhamdulillah minal mustaqimin insyaallah kalau bantuan para ajunan saja. Bismi sahibil hajah sahibil farah was surur al-makarram Kiai Abdul Khalik sarang Nyai Hiliyah sekeluarga cukanan bismi suhirihim Kiai Haji Sam'an Ismail sekeluarga abdina mator saibu sekelangkong dak ke para ajunan setajah si ampon sotih ngerabuin undangan kami sekeluarga tempat Kak Dintoh secukan nyona seporah sesobung batas epon atas sedajana kekurangan seepangkiin para ajunan sedaja tempat Kak Dintoh dari sedajana segi dari pemator, torator, tor lain-lain epon kami sekeluarga Kak Dintoh tak bisa males setinah rabuna ajunan sedaja tor doa barokana ajunan sedaja kecuali kalaban doa jazakumullahu khairal jaza muka-muka ajunan siampon teti sebab tekanah hajat keluarga besar Kak Dintoh cukan serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala epa kempangah hajat-hajat epon epa teka hajat-hajat epon langkong-langkong dalam rangka sami-sami mewalimahkan potra-potrena masing-masing dan kula serang ajunan sedaja. Alhamdulillah para Rabu abdina serang ajunan semakin beda istong tempat saya sangat muljah pesantren madrasah sekadima tempat Kak Dintoh di antara tempat sejarang maksiaten bahkan muka-muka tanpa maksiat ana apa bolana jaringan HP tak pati masuk baiki mangken maksiat paling banyak debun ulama Kak Dintoh lebat HP alias internet beda setong ulama salak setong sanad keilmuan dan juga sanad torikohnya al-aris manten laki Kak Dintoh Masya Allah nanda Zainul Muttaqin otaba sebiasa panggil daerah Kak Dintoh Ra'ayi Kak Dintoh min khirij al-Azhar al-Syarif Masya Allah tabarakallah beliau fannya di dalam ilmu hadis jadi bisa manabi kabutoh laku sarang ke Halim atau ke Haji Mutam atau sarang Pasir Abisaus atau Sayyidir Rais Nahdlatul Ulama Sunnab ngabutuaki tenaga saya Kak Dintoh manten laki Kak Dintoh muka-muka manfaat barokah ilmuna di antara sanad keilmuan dan torikoh beliau yang tertinggi adalah Sayyidina Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili Kak Dintoh kama araftum Kak Dintoh makbaranah pasarena jauh dari keramaian dari Qahira Kak Dintoh jauh Cak Wadi Khumaitsarah beliau wafat ketika beliau ingin menunaikan haji bersama santri kesayangan beliau yang didampingi oleh santri kesayangan beliau Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhuma sebelum berangkat haji Sayyidi Al-Imam Asy-Syadzili ada buka santrenah
bean nyambih pacol ben rajeng. Mak nyambih pacol ben rajeng ya cik haji ya. Kenapa maksud agak dintah? Pasadabu Sayyidina Imam Asy-Syadzili wa fi Humaitsarah saufa tara. Ben bekal tahu nang Humaitsarah deki jawabna. Depak kawadi Humaitsarah beliau kainto Sayyidina Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu kainto songkan mendadak. Songkan sangat kemudian mau reda kainto mator cek tigal abdi kiai. Kainto jauh orang tinggal kita berdua sedaya ampun mangkat ke Mekah. Menabi ajunan saya tegak di topah katina pas Arab ada ajunan abdi katibi. Al Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu adabu banjau sadako deki beda orang sedatang nolong ibuan keng ban tau lenyak tanyaan sampai jeriah. Ta'abid wal hasil saya beliau. Molar santri kak dintoh. Akhirnya emot bahwa dalam fikih ada yang namanya tajhiz, perawatan atau pelayanan terhadap jenazah. Jadi tidak sama sekali orang thariqah itu meninggalkan syariat, sama sekali tidak. Maka bergegaslah beliau melakukan hal-hal yang wajib dilakukan orang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Tapi katibi ngalia kuburan nang etas gunung enggak dinto. Ni lereng bukit Humaitsarah. Setan yang kak disa. Maka dalam keadaan susah ben payah tiba-tiba beda orang datang. Assalamualaikum, langsung ngale kuburan nyiramin mandiin almarhum radhiyallahu anhu sampai ke bumi aki. Salastare bumi aki kak dinto ontura kak dinto miyos saampon selong nolongi kak dinto wala kilmah debuni kesamaan kak dinto bahasan kesam wala kilmah tanpa bicara satu apapun kita ya bu ya. Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an nekku koncoan jubbana orang kak itu ya sayyidi billah alaik du tuan pasera ajunan kak dinto man anta pasadabu alaysa syaihuka yaqulu laka la tas'al anni kan guruna sampian pon adabu gila mpian sorojek najan seragula punten abdina ta'rida ate manabi ajunan tak ngebala ka abdina pasera ajunan ki gula bala semangken sera ni kaseseta saya pendem sampian sera ki iburu Syekhuna Abul Hasan Asy-Syadzili hada jasaduh wa ana ruhuh ni kaca sada kuruna panjenengan gula ronah kuruna panjenengan. Saya maturakin ke ajunan bahwa Humaitsarah kak dito tempat jarang sekali ada maksiat di sana. Sampai semangken debuna para ulama jaringan HP kan itu sobung enggak di sana. Dekat dinto debuna sebagian ulama sebelumnya saya telakar beliau doa ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma rzuqna dafna fi mawdi'in la tu'sa fi. Ya Allah, kubumikan aku ya Allah di tempat yang engkau tidak didurhakai di tempat itu. Maka paringaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala Humaitsarah. Jadi lamojeng patudi morlawa kadinto. Insyaallah tempat sejarang maksiatan karena mulai gelak dan kula putus. Napa nih kapon masalah si akso kan tuh dipakai kan tuh jangan gula jaringan pun apa mana jaringan internet jaringan putus saja gula mang jangan bahasana kenawawi soruh harga Hamas pon depak kelemoceng ternyata buntan ternyata lakar kadinto ben Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai mangken kadinto jaringan agak sulit. Alhamdulillah manabi para sepo cai pon beni abdina
para kiai-kiai ka adinto mana bi sobung jaringan kan to asyukur ka ajunan Allah Subhanahu wa taala beni sibuk nyari wifi beni nyona sawara de sedaja na ka adinto abdina pona penyamana epakone ka adinto juga mangkal sobung saya kecereta abdina ka adinto pas beda pesanan dari tretan abdina kir sengaja bidabit ojang pon gelak pon kunya pole biasa nah kiai kain to lestari duhur mesti beda koncengan pole langkong-langkong ke panji karena benih namong koncengan pun apa NU kenapa kak Dinto sedaja nah ben ternyata kak Dinto salah satu sekretaris pun apa muslimat NU Dukulu Masya Allah tabarakallah para ajunan saya sangat abdina muljaki ki buru abdina ipakon mengarahkan mempelai berdua deka tuntunan yang semestinya deka jalan epon Allah Subhanahu wa taala. Kaintoh alhamdulillah MC na ka adinto ra'il haflah kaintoh fahim wa'i kita ibu ya. Jadi abdi na ka adinto epakon namung kepanjenengan sidi benih keselayan. Nabi selain kaintoh kiai sudah aja. Jadi abdi na madu beka Sayyidi wa Masya Allah Sayyidi Zainul Muttaqin wa zawjati anta Masya Allah mimman ta'allama al-hadith wal hadith la syakka yulazimuhu asbab wurudihi dalam mengarungi kehidupan berkeluarga bahkan dalam mengarungi kehidupan dunia ini tidak ada yang paling indah sekeindahan kini kebenin namong itunya tapi sampai dekat surga Gusti Allah Subhanahu wa taala selain betul-betul mendekat menyesuaikan diri kita dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasera bisaos panjenengan lorakah panjenengan, ustadkah panjenengan, nengkah panjenengan, mana bi tak sesuai dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap kebahagiaan itu abadi. Apabila kebahagiaan itu ada, tercipta, tapi tidak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebahagiaan itu tidak akan dibawa ke surga. Maka ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ta'rifun ya Aris bahwa Nabi SAW bukan hanya menikah tapi menikahkan putri-putrinya dengan orang lain. Beliau pernah berkata ketika As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha seakan berat untuk menerima Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Madza qala laha Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Ya binti wallahi ma nakahtu wa ma ankahtu illa bi amrin min Allah. Wahai putriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah, karena Sayyidah Fatimah kain tobak berak seneraya masih Sayyidina Ali, paman sepopo. Biasa kini kan ngening mana bi epa kabin ben posopo pon berak. Tak pati cinta aja. Tak pati napanya rasah kini. Kita polong bolan can bahasan kesupian kita polong tahu rasana. Kini kebiasa As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha al-mulaqqabah biz-Zahra kain tojukan apa ngerasa ya tina tak pati saya masih Sayyidina Ali. Itu buin sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya binti wallah ma nakahtu wala ankahtu illa bi amrin min Allah subhanahu wa taala. Nikahukuma wa aqduhuma amrullah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalian tidak akan berkumpul di dunia sampai akhirat kecuali memang itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadilah pernikahan itu. Pernikahan mak pole kun orang biasa, mak pole kun potrana kiai nyona sapa ora abdina. Potrana Kanjeng Nabi sekali tak lepas dari cobaan-cobaan, tak lepas dari hal-hal
sekurang saya ke panggalian. Bahkan berat menghadapi mahligai rumah tangga. Cek saking iokor ke. Pak lekor jam. Dalam sehari semalam. Nyaman berapa menit sih? Takun nyari sakinah Kak Dinto. Mawaddah, warahmah, sakinah. Kak ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tertuntut untuk makalah nafsu Kak Dinto dengan hal-hal yang syar'i. Mana bita akabin masalah bolana. Maka pas akabin, sana usah kabin nyaman, tapi niatnya tetap karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, kama araftumuha wa arabtum sirataha al-atirah, pada suatu ketika sampai blue cotton Janeng Madura Astanah karena pekerjaan rumah tangga. Maka beliau mendengar bahwa di hari itu ada hadaya allati ja'at min Malik Bahrain ila Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak waktu itu. Hadis Kak Dinto diriwayatkan, hadisnya tidak kurang dari 2 kali di dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala. Maka ada seorang yang matur kepada Siti Fatimah, ya binta Rasulillah, saya ajuna ka ento nyoon ka Kanjeng Nabi ka ento gela are gela ya toren hadaya emas salaka kui angkui sebanyak ban khadimah dari Bahrain pola pas ajunan ni parengin sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sop aja ajunan ka ento ya binta Rasulillah. Kak Dinto tak numbuk, tak akilis, tak noto katibi. Ya binti al-ghaliyah Sayyidah Khadijah. Ada Sayyidah Khadijah, ada Siti Khadijah. Siti hada min lughati Misriyah. Kita? Aywa, Sayyidah Khadijah kain to cara yang Mesir Siti. Sayyidati asalah. Panjenengan potran kesamaan. Ampon SAG. Napa SAG ini ka? Kipun di sana? Hah? Oh, ini kata Sira Karangjati. Mas dena panjenengan nih sarang abid. Tak mungkin arakah karena mencari kenikmatan. Tapi lebih dari itu untuk berkhidmah. Jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Hadis-hadis Nabi SAW bahwa seorang perempuan hanya dicipta untuk melayani kepuasan seorang pria. Nek bini Kak Dinto panjenengan ning, panjenengan potran kiai. Jangan jadikan alasan beun mas si alakoh, si sesa beun, si rakora beun, si atana beun. Engkau almar'ah, engkau nik bini, lah. Lakar ngak kini katuntun nah. Tapi agama kita ad-din dinuna dinul amal wa dinut tatbiq. Dinuna dinus syariah wal akhlaq wal adab ba'dal iman. Ketika putri Nabi SAW membantu kegiatan rumah tangga, maka panjenengan ya bintil ghaliyah lebih berhak untuk itu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Engkau lah S1, S2, engkau montuk edimah, engkau ning, bengkong kok sandal isa saaki. Potrena Kanjeng Nabi, menurut sebagian pendapat, Sayyidatu ahlil jannah hiya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Benika itoles sareng Al-Imam Kiai Haji Muhammad Syarqawi Al-Qudsi Al-Maduri. Idilem kaya tapas seki pure bangki nyaman nubdatun fi asasil Islam wal iman fima yajibu 'alal awam. Abtina termasuk saya paringin ri berin tepan itole sejompok ampun lastare tinggal tasheh. Beliau berkata bahwa sayyidatu afdalun nisa'i 'alal itlaq fid dunya 'inda ba'dil ulama as-sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bahkan berisi adabu sayyidatul khalqi ba'da Rasulillah wa ba'dal anbiya wal mursalin as-sayyidah Fatimah. Bagaimana keteladanan Sayyidah Fatimah nak? Ceping, seretin, itulah. Tidak berpangku tangan
beliau itu dengan pekerjaan suami. Napa setat ridhaan Gusti Allah Subhanahu wa taala kalakoh napa boleh selake. Jangan hanya mencari kebahagiaan suami, tapi cari kebahagiaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah mator ka abana. Depak kata lima abana sobong kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebada namung As-Sayyidah Aisyah rawiya li hadzal hadis. Mator, "Mada ya binta Rasulillah?" Nika Siti Aisyah. Rajin kanjeng Nabi, mator. Napa bahasa nak angkui potren kanjeng Nabi? Ya binta Rasulillah. Tak bengal madebu atau mator cebing buntan. Abdina mireng bahwa aba kadinto Rasulullah kadinto beda kiriman hadaya ban khadimat. Abdina kadinto capek ngurus rumah tangga manabi kaetih abdina teronyo ona khadimah ka aba. O tikali atorakina deki maka kuper tak abid kanjeng Nabi Rabu. Kanjeng Nabi langsung mereksani ka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Humaira, ajaat ila hadzal bait Fatimah binti? Apakah datang ke rumah ini Fatimah? Karena kanjeng Nabi kaintoh dauknya tinggi. Bauna aromanya Fatimah badan yang italim kinika. Karena sifat-sifat kanjeng Nabi sepaling banyak lakar toron dekat Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa arda. Engki ki puru kupar apa parlona Fatimah. Teronyo ona sakadinto kanjeng Nabi tak sampai alongku. Kainto orang sepo kadinto. Pada pematuah langsung bergegas pergi ke bait As-Sayyidah Fatimah wa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Depak kadi saja pon As-Sayyidah Fatimah sareng Sayyidina Ali kainto asaren ning ranjang. Kainto kanjeng Nabi langsung melebet masuk. Assalamualaikum. Sayyidina Ali terkerjat. Jaga bungu Sayyidina Ali. Ala mahallik. Tetap tidur. Tidak usah bangun. Kak dintoh matuah. Matuah nikah jak kun pentergak megagak kamantoh. Tirulah teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memberikan seluruh perhatiannya bukan hanya ke putrinya tapi kepada menantunya juga. Tedung. Tina. Maka kusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam longku di antara kaki beliau berdua. Beliau berdua tepan rensarenan. Kanjeng Nabi alongku neng ikanan paten Sayyidina Ali, kiri paten Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma. Debuna Sayyidina Ali celepah kanjeng Nabi sanamung bade sokona abdina tembus ke dada abdina. Allahumma shalli ala Muhammad. Lastari kini kah? Beda apa? Kadinto. Apa yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hal yang bersifat hanya duniawi, tapi satu hal yang bisa membawa putra-putri dan keturunannya, yang artinya semua umatnya kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan kepadamu putriku sesuatu yang lebih baik daripada khadimah. Kenapakah itu abah? Bacalah sebelum kamu tidur Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nika wiridah Baitun Nubuwah. Maka Sayyidah Fatimah dalam akhir hadis adabu wallahil azim, semenjak saya mengamalkan melazimi wirid itu, tidak ada yang berat yang saya rasakan di keluarga kami. Enggak berdesa bentoh. Ketika awirid kinikah, teti beni wirid nikah kontro banyak tapi saya melolo. Napa boleh para kiai, para bunyai, nyono sepora abdina. Kain to depak ka era orang kene, napa nyaman tormator ke kiai semakin. Abdina orang kene. Teti beni namong urusan kelancaran duniawi, tapi yang bisa membawa diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala
melalui jalan baginda Nabi SAW. Itu yang harus diterapkan di dalam keluarga kita. Kenapa kita semakin jauh dari Rasulullah, dari akhlak-akhlak Baitun Nubuwah? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha fasadabu, wallahi semenjak saya mengamalkan itu, saya tidak merasa capek sama sekali dalam urusan apapun dalam keluarga saya. Ulama berkata, apakah itu Al-Munawi rahimahullahu taala, apakah itu Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, atau di dalam Irsyadus Sari Al-Qastallani dan syurrah yang lain, bahwa di antara penafsiran itu seakan-akan ada malaikat yang membantu pekerjaan rumah tangga saya apabila kita mengamalkan wirid itu. Sudahkah kita mengamalkan wirid itu? Wiridnya Sayyidah Fatimah yang langsung kepada baginda Nabi SAW. Tahu saya ijazah sama Nabi yang ini. Amal laki pun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akatilah setelah sholat, sebelum asaren mau sekinika. Wa antum ya al-arusain, barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khairin amin, fi hadid dunya, wa fi tilkad dar, darul ukhra, darul akhirah. Mudah-mudahan ismuki akan menjadi doa supaya anti bisa lebih semangat mengikuti As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan ibunda tercinta yang sangat mulia As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anhuma wa an sairi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ya aris indak mas'uliyah fi hadhihi ad-dar ila tilka ad-dar. Idza kuntum ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-jama' laysa faqat huna walakin hunak fi daril akhirah fi jannatillah ma'al habibil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyona seborah kadin to taujihat daka al-arusain sekalian naki atas nama keluarga besar kadin toh nyona seborah atas sedaya kekurangan mator sebu sekelangkong dek kesetejanah atas rabun atau doa barakanah abdinah al-faqir ilallah nyona sepora kadinto ampun cangkolang tormator dek keperajun istajah tapi kadinto estona deka mempelai berdua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.